Ambalema MCT la Japawane, Radio Emergency la Nebo, Anya Mabsi la Plateau, Doma Welele, l'invité du jour. Moi, Molokorobi, Makorobi, Enfadou, Anga Kramodo, Momier, Beledougou, Association Mimbe, Beledougou, Kafouton, co-président de Sikoroba, Jaradi Blaise, Ami Ali de Bina Baboubi. Amina kuma ko association be wuli ka jɔ min na Bɛlɛdugu kɔnɔ santé ta fan fɛ sɛnɛ dun ka fa yiriwali ta sanfɛ surtout l'école ko bɛ daminɛ de ye kalan ye n'i ma kalan i tɛ ɲɛ sɔrɔ foyi la ko bi na yɛrɛ dɔn de tile bɔlen don pour que k'i yɛrɛ dɔn bɛɛ bɛ segin so bɛɛ seginnen don so bɛɛ ka association b'i bolo i ka so pour que k'i ka sigida yiriwa. Association c'est amina kuma association ka ani Sikoroba Jaradi Blaise l'association sigi cogo di a hakilina bɔra min a sigi kun ye jumɛn ye association yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye amina kuma o kan bi ayiwa Sikoroba Jaradi Blaise bisimila an ka plateau kan sa aba an bɛ aw fo fɔlɔ yan'an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ i y'a min fɔ ne kɔni Bɛlɛdugu coordination n'o ye la coordination des associations de Bɛlɛdugu bamanankan na Bɛlɛdugu Kafutɔn a ɲɛmaaya kalifara n na bi Bɛlɛdugu tɔndenw fɛ donc n b'a ɲɛmaaya la bi. Ayiwa la coordination des associations de Bɛlɛdugu Kafutɔn n'o ye Bɛlɛdugu Kafutɔn ye i bɛ dɔɔnin fɔ an ye a sigira cogo di a hakilina bɔra jɔn na a objectif a ka laɲini ye jumɛn ok Bɛlɛdugu Kafutɔn a sigira cogo min na o san na Bɛlɛdugu kɛlɛ kɛra yɔrɔ min n'o ye bataille de Bɛlɛdugu ye ani tubabuw y'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan bon o san na Kɔjalada donc au Sana a yera k'a fɔ la bataille de Kɔjalanda a eu lieu en 1915 Bɛlɛdugu Muruti sa tubabu ka mara kɔnɔ a banna u t'a fɛ bi t'a fɛ sini voilà ayiwa donc o Sana a nana ye k'a fɔ ko dɔw kɛlen bɛ ka yɔrɔ in feere ka taa sow jɔ a la donc Bɛlɛduguka y'a ɲɔgɔn ye daminɛ k'a fɔ bon tiɲɛ na nin yɔrɔ in ni anw mɔkɛw an'an bɛmaw de dalen bɛ yɔrɔ in na donc a man kan mɔgɔ ka taa so jɔ a yɔrɔ la an y'o réunion daminɛ ka taa sigili dɔ kɛ yɔrɔ yɛrɛ la à l'époque ATT de bɛ Fagana i y'a faamu donc an tun bɛ réunion ni fɛnw kɛ mais o y'a sɔrɔ yɔrɔ in ma kɛ patrimoine culturel national o y'a sɔrɔ a ma k'a ye parce que a kɛra ye en 2018 o y'a sɔrɔ a ma k'a ye yɔrɔ in kɛra 2018 voilà patrimoine culturel national anw ka nin kɛra o ɲɛ anw ka nin kɛra 2011 ah 2011 voilà o mɛnna dɛ voilà o mɛnna donc an ka nin fɛn ninnu kɛra o waatiw de la o waati Kɔjalanda k'a préserver maa kana sigi a la an y'o kɛlɛw daminɛ depuis 2011 i y'a faamu donc o réunion ni fɛnw senfɛ an taali min kɛra a fɔra ko jama ka bɔ donc ba kɔfɛ bolo o dira mɔgɔ 4 ma ba yafɛ bolo n'o ye rive gauche ye droite ye o bilara ne de kelen ka bolo kan mais rive dɔ in bilara mɔgɔ 4 ka bolo kan ala y'a kɛ mobilisation bolo kan Blaise de ka mɔgɔ bɔta cayara kosɛbɛ e kelen bɛ yan ba yafɛ bolo kan ba yafɛ bolo kan a bɛ fɔ ko ba cɛ bolo o tɛ yan ye ayiwa m'o fɔ dɛ d'accord ok voilà donc la rive droite du fleuve Niger o Bakola ye voilà Bakola o mobilisation n'o dira ne kelen ma Sikoroba Jaradi Blaise o ye e yɛrɛ o tun b'e bolo o tun bɛ ne bolo donc ba kɔfɛla in o dira mɔgɔ 4 ɲɔgɔn ma nka e ka cɛ bɔ cayara n'olu ta ye donc ala y'a kɛ an selen Kɔjala da la mɔgɔw cɛkɔrɔba minnu kun bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔ min sera ka nin jama in mobiliser ta ka na n'an ye yan ta a ye a tigi wele ka na an k'a ye a dɔw bɛ ekɔliso kɔnɔ parce que an taalen mɔgɔkɔrɔba ninnu
ne de y'u kafo ɲɔgɔn kan fɛnɛ ekɔliso kɔnɔ pour que dumuniko ni u ka fɛnw bɛɛ ka sɔrɔ lafiya kɔnɔ a kana taa ɲini yɔrɔw la ne y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc u y'an wele u y'a ɲininka n y'a kɔrɔfɔ ɲɛf'u ɲɛna u ko bon désormais n'an bɔra yan bi to kɔfɛ kana to bɛlɛdugukaw ka tunu ɲɔgɔn na bilen dɛ kana tunu ɲɔgɔn na sa e ka kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan donc an bɔli o yɔrɔ la tɔn réunion fɔlɔ an y'a kɛ Sabalibugu ekɔlisoba la i y'a faamu donc réunion kɛli an tora san caman an bɛ réunion na bon o don ɲɛmaa jɔlen tɛ ne yɛrɛ tɛ président ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan voilà donc voilà an bɛ to ka taa dafɛdugu ani Bamakɔ yɛrɛ quartier la bɛlɛdugukaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ t'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ n kelen kun t'o kɛ dɛ ni mɔgɔ dɔw kun b'o kɛ donc an y'o baaraw kɛ fo kana tɔn sɔrɔ mɔgɔ association wɛrɛw sɔrɔ fo ka se 44 bɛɛ bɛlɛdugukaw ka association ye o de bɛ tɔn in kɔnɔ 44 o de bɛ coordination kɔnɔ voilà o de b'a kɔnɔ o 44 donc mais yanni 44 in ka sɔrɔ coordination yɛrɛ sigira waati jumɛn coordination nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ o waati kelen de coordination baaraw daminɛna mais an y'an ka récépissé sɔrɔ 2014 waaw coordination y'a ka récépissé sɔrɔ voilà ayiwa pour vous rappeler que a bɛ ka yɔrɔ min fɔ n'o ye bɛlɛdugu kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ a ma ko Kɔjalana a bɛ ni tɛmɛna Nɔsɔbugu la dɔɔnin dɔrɔn a bɛ budani dɔ kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ o ma Warala Ngolobugu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a bɛ ani Zanbugu député yɛrɛ bɛ bɔ Zanbugu Mamuru Kulubali Kolokani député o ye Zanbugu ka ye Warala b'a côté Ngolobugu fɛnɛ bɛ a yɔrɔ la Kɔjalana kɛlɛ de kɛra yen o yɔrɔ in mɔgɔw kun t'a mɛn a feere bɛlɛduguka de wulila k'a fɔ ko ayi yan ye n ka valeur de ye ça c'est notre honneur anw ye nɛgɛ tigɛ yan de anw somɔgɔw de sara yan tubabubilen yɛrɛ caman kaburu bɛ yan a tɛ feere a bɛ kɛ association nan'o ko finalement o de kɛra patrimoine national culturel c'était en 2018 a kɛra sisan faso ta ye bɛɛ k'i janto a la pour que an bɛ se ka an yɛrɛ dɔn très bien ayiwa Sikɔrɔba Jaradi Blaise aw kɛlen ka nin association in sigi sen kan ayiwa a ka laɲini a ka objectif o ye jumɛnw ye a ka laɲini bakuruba o ye jumɛn ni jumɛn bon association ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fɔlɔ o ye sɛnɛ ye bɛlɛdugu sigilen ka sɛnɛ yiriwa bɛlɛdugu yɔrɔ dɔw bɛ sɛnɛ tɛ sɔn yen dɛ wa an dun b'a fɛ nka n'i taara a bafin minnu an b'a fɛ k'a yiriwa hali bɛlɛjala kan an bɛ ala deli sɛnɛ ka se ka kɛ yen donc an ka kun fɔlɔ o ye ka sɛnɛ yiriwa kun filanan o ye ka kalan don ba la kun sabanan an bɛ ka min bɛlɛduguka ye tubabubilen gɛn aw bɛ sɔn ka olu ka kalan bɛ don kalan tubabubilen yɛrɛ tɛ siran aw ɲɛ ayi kalan dɔrɔn tɛ tubabu kalan ye arabu kalan tɛ i y'a faamu voilà donc o ye kalanko bɛɛ rɔ ka tila ka an ka seko bɛlɛdugu seko n'a dɔnko k'o fana yiriwa o b'an ka baara la culture n'o bɔra yen kɛnɛya n'o ye santé bolo ye o fana an b'o kɛ donc nin fɛn damadɔ an kɔni o fɛn 4 ɲɔgɔn an b'a fɛ k'olu layiriwa fɔlɔ yanni an ka se ko wɛrɛw ma donc sirabilaw ni fɛn caman b'a rɔ mais olu ye an bolofɛ baaraw ye mais nin fɛn damadɔ kɔni an ɲɛsinlen bɛ olu de ma services sociaux de base kalan santé ani ka sɛnɛ yiriwali voilà ani ka culture don Jaradi Blaise ni maa min ye ɲininka bi k'a fɔ ko depuis aw ka association sigira sen kan aw ye baara jumɛnw ni baara jumɛnw boloda a ye kɛwale jumɛn kɛ a ye réalisation jumɛn kɛ min ye e yɛrɛ wasoko ye bi les actions qu'est-ce que vous avez fait bon fɔlɔ an y'a baara dɔw daminɛ n y'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔ n'o ye bɛlɛdugu seko ani a dɔnko k'o bila ɲɛ an y'o baaraw daminɛ san o san an bɛ a tɔgɔ ye di
ngusun cɛbilenkɛ festival tɛ yen wa cɛlu kɛ n bɛ dan an bɛ ngusun cɛbilenkɛ ngusun ye bɛlɛdugu dɔrɔn ye dɛ ayiwa wala o ye bɛlɛdugu dɔrɔn ye ani bɛlɛdugu kɔtɛba wala an b'olu wele ka na balani kɔni bɛɛ jɛ m'o la mɛ an bɛ balani fana wele mɛ min kɔni y'anw yɛrɛ ta ye o ye ngusun ni cɛbilenkɛ ani cibarani ni kɔtɛ ninnu o de y'anw ka fɛn ye voilà voilà an y'o di tɔw ma a banna donc ni olu nana an bɛ quartier dɔw ta an bɛ semaine kelen de kɛ an tun b'a fɔ a waati a ma semaine culturelle de Bɛlɛdugu Bamakɔ a n'a lamini f'an bɔra ka taa région yɛrɛ la i n'a fɔ Sikaso an y'olu bɛɛ kɛ ka taa Bɛlɛdugu seko n'a dɔnko jira semaine kelen ɲɛnajɛkɛla ninnu bɛ munumunu quartierw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɔra quartier dɔ la yan bi u bɛ taa dɔ la sini u bɛ bɔ yen ka taa dɔ wɛrɛ la sini kɛnɛ fo ka semaine kelen kɛ ka Bɛlɛdugu seko n'a dɔnko jira an y'o kɛ fo ka se salon ma i y'a faamu donc o kɔfɛ li an bɛ to ka an y'a li di dɔgɔtɔrɔso dɔw fana ma ale n'a man ca kosɛbɛ i y'a faamu banabaatɔw bɛ dali min kan dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamu donc o kɔfɛ yirituru an bɛ yiri turu reboisement yɔrɔw la an bali sɛnɛ na a banna donc ani ka an ka mɔgɔw yɛrɛ su fɛnɛ u bɛ yiri tigɛ u ka yiri turu n'an taara an b'o f'u ɲɛna yiri tigɛ tiɲɛ na an t'a fɔ ko a kɔni mais yirijɛlaw u k'olu tigɛ u ka kɛnɛw to yen parce que fɔlɔ la ne yɛrɛ min filɛ kuma na ne yɛrɛ denmisɛnnin tun bɛ yɔrɔ dɔ sɛnɛ an ka dugu la mais n ka kan donn'a la bi a sɛnɛ man di n ka kan i yɛrɛ ka kan k'o faamu bamanankan rɔ donc mais ni yiri turula peut-être yiri bɛ a bali voilà donc an bɛ u su ka bila o la k'a fɔ ko an ka mɔgɔw ka to ka yiri hali n'u bɛ yiri tigɛ u ka dɔ turu o nɔ la donc an bɛ yiri turu kɛ kalanko o fana bolo kan san o san an bɛ dɔɔnin dɔrɔn mais voilà an bɛ fɛ an bɛ k'o de fɔ sisan n'i y'a mɛn sɛnɛ ko i b'a kɛ ka ɲɛ a k'a sɔrɔ i kalan mɛn dɔɔnin voilà donc san o san pour que k'an ka mɔgɔw su ka kɛ kalan kan san o san depuis 2015 n'an y'o fana daminɛ an bɛ taa lakɔliso dɔw la ka taa don de fournitures scolaires kɛ yen nɔ an bɛ cahiers san ka livres ni lakɛrɛw ni bigiw ni fɛnw ardoisiw lakɔliso mago bɛ jɔ minɛn minnu na hali mɛtiri yɛrɛ ka taw n'o ye règles ni kɔnbaw ni équerres ye an b'u bɛɛ san an bolo an bɛ taa n'a ye an bɛ taa di lakɔliso la a lakɔliso ka ca dɔɔnin dɛ parce que 2015 an y'a daminɛ Tamani Bafɛbugu la n'an bɔra yen nɔ ka Jekuma kɛ ka Yegebugu kɛ ka Falajɛ kɛ ka Dɔnigila kɛ bon o kɔfɛ an y'a bɛɛ ninnu ani Zana ani Fasa awɔ ani Fasa ani Basabugu ani Maraka dugu sira Basabugu min bɛ Falajɛ voilà ani Maraka dugu sirakɔrɔ o fana bɛ daba ko a banna donc an y'a fourniture di voilà an y'a fourniture di olu bɛɛ la ani Bana ani Kolokani Sɛriwala awɔ ani Kolokani école C awɔ an y'a di ninnu bɛɛ la bon a bɛ se ka kɛ ni papier tɛ n bolo donc n bɛ se ka ɲinɛ yɔrɔ dɔw kɔ bon ɲinan fɛnɛ an y'a daminɛ samedi passé n taara Warala ka bɔ yen ka na Diyo Diyo kelen min filɛ Kati kɛrɛfɛ o bɛɛ ye Bɛlɛdugu de ye o voilà o bɛɛ ye Bɛlɛdugu de ye donc ni ma ɲinɛ dɔw kɔ an kɔni y'a minnu kɛ pour le moment ni hakili b'o la sisan ka sɔrɔ papier tɛ ayiwa nka Sikɔrɔba Jara Di Blaise aw ka laɲini ye jumɛn ye ka taa ɲɛfɛ à court long et moyen terme c'est-à-dire que aw ka projet surumana waati suruma waati jan ani waati kunkurunna aw ka laɲini ye jumɛn aw bɛ fɛ ka mun kɛ an kɔni bɛ fɛ ka fɛn min kɛ Bɛlɛdugu ko la o ye tiɲɛ yɛrɛ la ni waati m'an t'an tigɛ ma Bɛlɛdugu fana ka bila kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ
i n'a fɔ manden ninnu ni fɛnw an kɔni ka laɲini ye min ye Bɛlɛdugu ka se ka ye ka bila ba ninnu bɛɛ ɲɛfɛ i y'a faamu an bɛ k'o laɲini de kɛ kalan ni sɛnɛ bolo ma ani kɛnɛya an bɛ k'o laɲini kɛ o bolo ma i y'o dɔn culture kɔni ni Bɛlɛduguka yɛrɛ y'a sɛbɛ don a ka culture ma Mali yɛrɛ mumɛ bɛɛ culture min bɛ Bɛlɛdugu dɔw de sɛbɛ b'u ta ma ka tɛmɛ anw kan n'o tɛ anw ta ye ɲɔgɔnna man ca dɛ a ɲɔgɔnna man ca i y'a faamu donc an bɛ fɛ don n'a nataw la ninnu de ka kɛ ɲɔgɔn tɛw yɛrɛ ye ɲɔgɔnmadaw voilà ko Bɛlɛdugu bɛ Bamakɔ bɛ Bɛlɛdugu dugukolo kan Bɛlɛdugu b'o kan parce que Bamakɔ bɛ Bɛlɛdugu dugukolo kan a fa kelen b'a kan awɔ la rive gauche o bɛɛ ye Bɛlɛdugu ka taa fɔ Kulukɔrɔ bon n'i sera Kulukɔrɔ fan fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Misɛkɛlɛ fan Misɛkɛlɛ o fana ye a ta Damɔ Bunye ye olu bɛɛ yɛrɛ bɛ Bɛlɛdugu yɔrɔ bi ka taa Banama ka munumunu ka taa Murujanyanfan in fɛ o bɛɛ ye Bɛlɛdugu ye ayiwa nka an y'a ye an ka Mali parce que Bɛlɛdugu bɛ daminɛ Woyowoyanko la a bɛ daminɛ Woyowoyanko la voilà Woyowoyanko an ye kɛlɛ gagné tubabuw nalen a contingent fɔlɔ min nana an y'o bɛɛ fa a banna voilà donc Bɛlɛdugu bɛ daminɛ Woyowoyanko la nali ma diya dɛ a banna nka Bɛlɛdugukaw nana kɛlɛ la o kɛra kɛlɛ la o fɔlɔ la an y'u bɛɛ fa a banna u taara de ka sɔrɔ ka na Bamako i yɛrɛ bɛ dɔɔnin kalama ko in nɔ minɛ Bamako district bɛ yɔrɔ min na u nana ni u ka contingent ye k'u dogo ye ka sɔrɔ ka taa an kama banna ayiwa Sikɔrɔba Jara Di Blaise Bamako Mali attaquelen kun ye djihadistes terroristes kɛ mɛ k'an ka jamana na anw de ye cɛfarin jamana de ye Bɛlɛdugu ye cɛfarin jamana ye aw ka association ye mun kɛ dans la lutte contre le terrorisme fo ka se nin yɔrɔ in na bon an ka association y'a min kɛ fɔlɔ an y'a Bɛlɛdugu maire wele an nana maison de la femme min filɛ hôtel Olympe yɔrɔ la an y'u wele an nana ye ani conseil de cercle Kati ani Kolokani an y'olu dɔw wele an nana ye an nana réunion kɛ bon o don o y'a sɔrɔ an y'a mɛn ko djihadistes yɛrɛ donna Masandola mara la Masandola o Bɛlɛdugu kɔnɔna ye dɛ donc u bɔra Banama dɔrɔn ka don Masandola fɛ voilà ani Jinifinɛw yɔrɔ donc u donnen an y'a lajɛ kɛ k'a fɔ bon Banama ta kɔfɛ il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan Banama yɛrɛ ye Bɛlɛdugu ye mais u donna ye donc pour que u kana yɔrɔ tɔw minɛ an ka kan ka mun kɛ sisan mun de bi fɔ mun de bi kɛ donc an ye ɲɔgɔn ye kɛ o kan bon an bɛɛ na ko dɔw kan o kɔfɛ a ma se ka sin ka yiriwa kosɛbɛ an ka mara kɔnɔ kosɛbɛ a ma yiriwa o kɔrɔ ye ko a ma développé tubabukan ye développé ye i y'a faamu nka Bɛlɛdugu ye cɛfarin dugu ye Bɛlɛdugu donsow ka farin dɛ u bɛ diden bɔ dɔrɔn ka ale me min f'i ye diden me min f'i ye munna an ma se k'o kɛ rebelle ninnu la mais rebelle ditenkulu b'u la kɛ u taara dɔrɔn ditenkulu ka t'u kama fɔ Kidali ni anw ta fɛnna cogo min na u taara dugu dɔw la dɔrɔn ka taa ɲɛfɔli k'u ye marifatigi damadɔ u bɛ moto la k'a fɔ bon an t'a fɛ kalan ka kɛ yan bon a bɛ a ka nin furaciw ni ko ninnu a b'u bɛɛ jɔ Bɛlɛduguka bɛ se k'a ka furaci dabila donc u kɔni bɛ t'o fɔ dɔrɔn u bɛ tunu u b'o fɔ dɔrɔn u bɛ tunu u tɛ cɛnli kɛ u tɛ segin ka na parce que mɔgɔw b'a fɔ ko dɔw y'a cɛnli kɛ o tɛ ne bolo olu ye bande armés de ye o ni djihadistes tɛ kelen ye voilà parce que olu ye bi taa sira da mɔgɔw ɲɛ u bɔtɔ sugu la ka bin u kan u bolofɛnw minɛ yɔrɔ o tɛ rebelle ye o tɛ bandiw ye olu tɛ djihadistes ye o ye bandiw de ye ne bolo donc Bɛlɛdugu kɔni y'a seko kɛ donsow u y'a kangari da u wulila k'u jɔ hali an bɛ don min i ko bi n'i minɛna suɲɛli dɔ ye Bɛlɛdugu fan bɛɛ k'a ta Kati yan fo ka taa gosi Surakaro nka ni Bɛlɛdugu fana ye jugu san a ka laturu dɔ don ko jugu bɛ se na Bɛlɛdugu kɔnɔ u b'o ko kan dɛ hali ni dimanche nata ye Bɛlɛdugu donso bɛɛ ani Bɛlɛdugu lamini a donsow bɛɛ ka ɲɔgɔn ye belebeleba bɛɛ Kolokani dugu kɔnɔ dimanche nata ye i y'a faamu donc a bɛɛ dun bɛ nin ko kelen ninnu de kun parce que n'u bɛ nara fana ye Bɛlɛdugu ye dɛ
djihadiste ninnu ye tiɲɛni min kɛ Dili mara la. Bon, tile fila in nɔ komi an wulila k'an jɔ tɔn n y'a f'i ye cogo min kuma bɛɛ tɛ fɔ dɛ an wulila k'an jɔ basi dɔ tun bɛ Nara yɔrɔ fan fɛ bon kɔsa in na ne hakili la u y'a baara min kɛ o marala ye hakili la o dogolen tɛ ma a ma fɔ k'a b'a mɛn dɛ mais a nɔgɔya mɛn dɔɔnin i y'a faamu awɔ. Ayiwa i ka welewele ka da laban an ka émission bannen ye nin ye e bɛ mun fɔ Bɛlɛdugu ka la coordination des associations de Bɛlɛdugu kafotɔn o mɔɔw ma i ka ka da ye jumɛn ye ka ɲɛsin o ma ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ɲɛmaaw ma ani ka ɲɛsin maliden tɔw ma i ka welewele ka da ye jumɛn ye. Bon n bɛ wele min bila fɔlɔ n b'a bila ka taa Mali ɲɛmaaw ma transition ma quand il y a une journée de décrété le 11 novembre ko san o san an ka seko ni dɔnbaw dɔnko dugutigilakaw an ka donsokutigiw ani an ka tradition ɲɛmaw u y'olu ka don ye tasi labɛn kɛ u ye o kɛra ko ɲuman ye dɛ belebele u bɛ hali bangi la ni maakɔrɔ taara fulaw taa o kɛra ko belebeleba ye a ɲɛna kosɛbɛ retour au bercail awɔ ɲɛna kosɛbɛ yɛrɛ de n kɔni bɛ wele min f'u ye toujours Mali bɛ bolo min kan an b'a a ɲini u fɛ k'a deli u fɛ Ala yɛrɛ kama u bɛ bolo min kan u kana nata malidenw bɛɛ b'u kɔ bi Mali hɔrɔnden bɛɛ b'u kɔ bi i y'a faamu donc u kana nata diɲɛnatigɛ foyi la c'est ça u kana nata ni a ma ɲa ko u bɛ ka faso jukɔrɔma tindi nin cogo la faso denw bɛɛ b'u kɔ u k'u jija u kana segin u kɔ dɛ Mali danbe tɛ segin kɔ ye anw kɔni b'u kɔ hali ni fɔra ko a su fɔlɔ ko a bɛ bɔ Bɛlɛdugu hali n'u fɔra ko Bɛlɛdugu k'a ni di a saraka ye a ma bɛ sɔrɔ Bɛlɛdugu a bɛ sɔrɔ voilà ni o bɔra yen anw yɛrɛ Malidenw an ka sabali an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ gɛlɛya a b'a waati bolo wa maa si tɛ nɔgɔya sɔrɔ fɛnɛ f'i ka gɛlɛya dɔ kɛ donc gɛlɛya mana embargo min sigilen don an kan ni gɛlɛya nana ne b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ surasiw ka laɲini tɛ maa ka degun sɔrɔ koyi u b'a fɛ Mali bɛɛ de ka lafiya sɔrɔ k'an kisi u b'an ka lafiya o y'u ka laɲini awɔ embargo in ni gɛlɛya nana a kɔnɔ dɛ an b'a deli malidenw fɛ an ka limaniya an k'a ta ni Ala ye a bɛ ban pewu kɔngɔ dɔw tɛmɛna yan hali n'an tɛ mɔgɔkɔrɔba dama tɛmɛ ɲɔbilenkɔngɔ sa i bi taa kube la maa bɛ se ka tile 3 kɛ a natɔla ani ɲɔ min bɛ n'a bolo a tɛ kilo 20 bɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ du kɔnɔma ka ca ni maa 20 ka ca maa 20 ye o bɛ tobili ko joli bɔ a man gɛlɛya maaw ma balo o kɔ de anw y'o kɛ anw tɛ kuma la nin ye de i y'a faamu donc ɲɔ dun ma ko i ma gɛlɛya cogo o cogo ɲɔ bɛ ye ɲɛ na dɛ malo na ye ɲɛ na i y'a faamu donc ni ko in gɛlɛyara cogo o cogo a banna donc ni gɛlɛya nana a bɛ minnu kan an k'a ku a bɛ ban foyi tɛ yen ni min tɛ ban ni Ala ka masaya tɛ coordination a tɔnden cɛman n'a musoman a n'a kanubaw an bɛ wele s'u ma hali bi tɔn a dayɛlɛ tɔn dayɛlɛlen don bɛɛ ye i ye Bɛlɛduguka ye i tɛ Bɛlɛduguka ye ani Bɛlɛdugukaw taabolo de ka di i ye maa bɛɛ bɛ se ka don tɔn in kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka d'aw ma bi o ye nin ye k'an bɛɛ se a la. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture.